Lumpia. Nathaniel. From the rebound sound. Wala. Himangin. 26 na si Taha tumira ng 3 ha. Okay, just number 6. Kuya Mars Alisada. Upay, binabantay rin Taha. Ayun, Alisada, favorite spot. Yan yung bumatay sa amin eh. Alisada, 3 wins. Ay, stepping po, 2 wins. Stepping. 2 wins. Flores. Alay bukad. Bukad, umatake. Flores, fake. Sa ilalim na diesel. Si Albayan. Head to shot. Flores. Bang! Triples. Flores. Harap, pantay sa harap. Ay, jersey number 1. Ibigay kay Alisada. Ayun, Albay Promoste. Binabantay ni Flores. Foul Flores. Foul pro si Flores. First team foul. 27 holding. Jersey number 1. 6, 66 bit. Taha, Diesel, di napapasa yan. May foul tayo. Alisada. Hindi naman pula yung ano eh. Wala yung ginawakan eh. Sino yung foul si Alisada? Puset. Okay. Parang free throw yan. Oh, free throw yan. Parang yan ang babae meron. Miles, Alisada. Sab ako. Albay, binabantay ni Bukad. Alisada, wala ribon. Grabe sila nagtatalunan, no? Ayun, Bukad. Taha, wala yan. Lista mo na si Taha yan. Grabe. MVP to. Sige, kuha na. Sige, kasama kayo, apak! Ulo! Bukad, Tubel. Pangalawang beses pa lang kita namasa ng gano'n, ah. Grabe ka, Taha. Myers. Ayun, Umpay, fake, umangat, naipit, basket count, Umpay. Who's foul drive? Ay! 26 foul, sub. Yun na ka-vlogger. Si Narek, review na rin. Pinoy TV. Narek, kaya na yan po. Ay, digay! Tatlo kayo! Ay, grabe lolay. Baba! 22. Lijay! 7 minutes and 30 seconds. 29-22 in favor of Acosta. Trying for trainers number 1, Triples. Buat ibigay kay Nathaniel. Umatake. Nabitawan. Mars Alisada. Alpay. Just number 1. Ayun. Bola. Amino. Lost ball stop. Time out. Time out. And back to the ball game. Ayun, Bukad, ibigay kay Natnat. Natnat, ibigay kay Bukad. Bukad, may ang bola, umatake. Napakasimpleng tira. Wala, rebound ni Albay. Ibigay kay Samurai. Samurai, binato. Jersey number 66. Lalaki. Lalaki. Tupins. Baba na agad. Jersey number 20.
May Bangilista. Tumatay sa gitna. Umangat. Wala. Grabe. Nangibabaw yung talo. No? Bungad. 26 sa ilalim. Tataniel. Offensive foul for Sayo. Jersey number 15 to 31. Bitosa nakawala. Ayun. Jersey number 1. Back. To repels. Jersey number 1. And jersey number 6. Bungad. Bungad pa rin ang playing grade guard nila. Evangelista. Yung butata. Inawat yung Samurai. Foul. Bungad. Nasa loob na si Taha. Bakit boss yung kay Taha kanina hinawakan walang ano halstong? Hindi, wala pa naman nagpantis. Rep, dito mo na kayo, Rep. Dito mo na. Kabola. Kakosa Amara. Ito'y basketball lamang, tandaan natin. Bilang isang commissioner dito, naiintindihan ko yung aming mga hinahingi nyo. Kung meron man kayong complaint, accept natin yun. Ang referee natin, hindi sila pwede tumawag dito kung wala silang alam sa mga article nila. Ang referee, meron silang rules. Kung mayroong mga explanation sila, pakinggan muna natin bago tayo sumabat. Bukas yung brief mo ata daw, iba. Kakusa yan, pakita mo nga Loy. Alisada, binabantay natin yan. Lalaki. Lalaki. Bungad, ayun. Natapik. Save ball. Bedosa. Stay back ala Samurai. Defense. Grabe. Bungad. 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 Ibigay na Tadjel. Binabantay ng lalaki. I-score po natin 29-34 in favor of Amara. Ayun, natari. Flores. Terus Magrib. 14. La. 40 plus. Nagkayang magsuntukan ah. Saan nakawala? Oh, ingat. Sap. Tigil na kasi. Down. Hindi ako yun. Mendoza. Kumbisin si Mendoza. Kagabi pa to. Saan kagabi? Medyo pare. Mendoza. Alala. Kanya pa rin oh. Rebound Alpay to Mendoza. Ayun, naipit. Rebound 26. Ayun, nagsumbong. Foul 66. Lalaki. Buwan, Loloy. Loloy Buwan. Nat. Ayun, binabantayan ni Mendoza. Ayun, nakawala. Nat. Ayun, 2 points. Ayun. Hindi kaya sirup na kaya? Kaya mo muna. Wag lang bumigay. Ayan, dito sa Buwan. Kay lalaki sa ilalim. Intercept ni Bukad. Napakabilis. Ayan, Nat. Ayan, Flores. Ay, walay. Rebound, agawan. Save ball. Ay, 14. Flores. Ayun, sa gitna, 26. Ayun, wala pa kano yun eh. Flores. Walang warm up. Ayun, Albay nasilaw. Albay, ayun. Ayatan na ay. Ayatan bola. Ingarot, nagpartak na ay. Here's number 6, Bukad. Bukad to Ghosting fake, pabanda. Albay, binabanda ni Flores. Albay, nakawala. Rebound lalaki. Samurai, umangat. Kala. 56. Ayun.
Rebound. Time out kami pa. Albay. Traveling. Offensive. Ayun. Time out kami. Time out. Kakosa. Amnesia ka, kahit misis mo, di mo na maalala. Sa sobrang dami. Buwan. Flores sa gitna. Torres! May kasama pang foul. Lalaki. Matibay si Torres. Hi Kuya Jing, how are you? 3 fouls na ba yung number 66? 66. Sila Lucky. 66? Yes sir. Jubens Torres. Lalaki doon. Pangalawa pa yan. Dikitan mo na yan. Ubay, umikot, tabitawan sa ayun, lalaki. Torres to Flores. Flores. Alalala, grabe sila kay Ayun, 1-point lead, 2 minutes and 57 seconds. 36-37, Aliosada, wala, lalaki, power rebound, Nathaniel, Evangelista, anong gagawin? Oh, grabe, change favor na po tayo. 38-37, and favor up, ayun, bawian, Flores. Fokus kayo sa laro. Nathaniel. Ayun, wangat, rebound, Umbay. Sabib. Jonald out. Penalty. 20. Nathaniel, ibigay sa foul. Ilan na yung tatlo? Umbay. Bakit si Wala. Tatlo? Dalawa? Second personal foul, ipagilis na. Oy, second throw ni Umbay. Ready jumper. Umbay, short, arriba, ayun. Kanino. Teto shot. Ayun, nabitawan, bola, kanino. 6 to shoot. Shot clock, 6 seconds. Foul tayo, Torres. Penalty. 14 foul, Torres. Penalty. Second personal foul. Torres. Umbay. naman natin siya yung mag-edit si Rocky. Wala na naman. Paksak! Edit na. Rocky TV. Umbay. Kung na-convert mo yun, 4 na yun. Reyes. Super. Ayan. Umalik ko sa tatlo ang kalamangan. 38-41. In favor of Amara. 2 minutes. Taha. Nakawala. May foul. Mendoza. Yun. Mapait na player si Samurai. 31. Oo. 31 points. Alam mo sino nakatama sa Emods? Batusay. Taha, alalala, shooter. Ito yung mabait din na player to si Taha. Kilala sa lahat. Taha, wala, Samurai, power rebound, ayun. Ayun, huwag kayo magsumbong sa referee. Maglaro kayo na maayos, makikita lahat ng referee yan. Kasi pag nakapokus ka sa referee, yung laro niyo mawawala. Ayun, bukat. Binigay Flores, habol. Ayun, Taha. Foul. Who's foul right? Jersey number 11, Bangkanor. 18. Ikot sa Tower Rami. Kanta na yata si Lakay. Ikot sa Tower Rami. Taha. Diyan. Mahala. Tingin. Ayan. Pagkasod mo Taha, isa na lang po ang kalamangan ng Amara. 1 minute and 34 seconds.
Pag na-shoot po, isa na lang po ang kalamangan. Ganyan lang. Tama po ba? Ganyan lang. Ayan, Reyes. Ibig kay Kuya Marcel Alisada. Walang foul, bantay kagad sa 3 ha. 120 Damara, Alisada. Sinundutan ni Taha. Alisada, Paypam. Alisada. Rebound kanina. Umbay. Power rebound. Ayun, Taha. Ayun, ang gawan. Teto shoot. Lopez. 5. Umbay. Wala. Rebound, Lopez. Taha. Ilista mo na yan. Kadisil yan. Ala. Reyes, ang ganda ng pasa, Mendoza. Seconds to go. Lopez, 43-40, 48 seconds. Taha, nakawala si Bukad. Oh, grabe naman yung ginawa ni Bukad. Grabe si Bukad. Jersey number 7, Reyes Paulo. Chichir na lang yung burger kay Bukad. Ayun, binashoot. Mendoza, binabantay ni Candisel sa ilalim. Reyes, grabe yung pasa. Ibay, 29 seconds. Sige na, pabana. Reboot lead, Amara. 20 seconds. 50 to shoot, shotgun. Head to shoot. Torres, ilalim, Araro, foul. Reyes. Ayan, 11 seconds. Tatlo na yan, boss. Remaining time in the second quarter. Foul. Torres, stepping ka. Kaya muna, bigyan natin sila ng isang buwan. Torres, rebound, 36. Torres, ayun, inikot pa. Tayo dyan. Time! Foul! Third personal foul, Torres. Taha. Pag na-shoot mo yan. Ayun. 43-45. Pag na-shoot mo yan ulit, Taha. Dalawa na lang po. Isa na lang po ang kalamangan ng Amara. Walang foul, 3 seconds na lang yan ha. 3 seconds, 3.2 seconds. Taha. Ayun, kanina Taha pa rin po. Sayang. Sayang mo. Sayang yung semento na gasgas.